K1 ni hale garden no. Away can he tani away because malu ara mim dalene because create a table. No. Away kuli secretary because open is support jebu mono support jebu. So that kind of web call it table. So we insert tab table from table away table group. You know, we malay insert tab. Insert tab you know open row or row comment that kind of do mono 5 or 4 or 5 ni. Comment pero mara rule per rule pero mara we call it. No, pagkapatinya. Video pagkakila okay. No. So when I can book my jale, can he bikini talk be can he pagkakila insert tab. No, clear insert tab. Insert tab pay with table group like table. Mida can he pagkapanule pay the o budget mo ta la o budget di karu pabane pamara sit piba kuni pagmara block holo. So pagkakila insert table. So insert table ni pepe ni row ni per row le no pepe ki ko pe li bu ni. So row ni 4 row 5 column no. So pepe ni 5 column so 6 column 7 8 no pepe ni pe mara ti la 5 column row so 4 row mi ni petulu mana mi ba ba ka ma le pepe touch option ti ba petulu mana mi ba pe click la okay la. So when pepe 2 3 4 alloy jai ni pagwatinya alloy jai ni pagwatinya awe alloy mi ba mo no pame ni 1 row 2 row 3 row 4 row no. So 1 column 2 column 3 column 4 column 5 column. So awe le jai ni pagko row alloy jai ni pagko column no. Ni pernah buat tinya bah dah kan ni pagba tuna kana le jai ni pagko na dule mi alloy jai ni pagko na dule pagba tinya da web page ni ki kwa beli ni 4 row me so web 4 row so web page ni the row hero the row middle row so 1 row 2 row 3 row 4 row alloy jai ni pagko column 1 column 2 column 3 column 4 column 5 column kada kai ba awe bata pinon ni ba na meta pinon ni awe sumnya beta pita malu ti pa ni sidi pi ba tono kha so awe le jani ba ko row ale jani ba ko row alo jani ba ko column na so da kai peme no ba da kai ni awe tat malu le sumnya pa malu da nyom ba no so awe da kai ni so awe petinya li na so awe da ka ba pe ni pe da malu aro so select row and column so select row and column ni because select ya le no so pe ni pe select clear keyboard because tu le mouse the bo mi no no bo ni because tu le keyboard key so because le shortcut key so pe using mouse because tu le press and drag so pe ni because ma le press and drag so pe da select that the row aware the column aware the row ni so because chati law press and drag that le block out the le pe mi lock out the ni plug we me ya da pe me era select click si da ba drag to le ka tat khla ni Genesis color pe era select le phola pe chati law press and drag pe ti law jeni no ta ka ni ba ko we select wa pa ti nya no da ka ni mi na lu ni pe tu le keyboard key so pe ni pe ti ba arrow key no arrow key ni pe ti ba lo no so pe ni pe ti ba shift so pe chati la shift key mi na pe da select le one row no one row le su me nya khu ni pe chalo no arrow key le me nya ni so da kai pe ko select si ko ji lo no da ka ba we pe me ero select we pe me ero select le phola ni chati la shift key do down arrow mia mi da pe le me nya okay so lucky so da kan ya we pagati nya wa so pe ni akan ni pagko select table lo no ka da ka ba we pe ni pe da select what the block click si no pe mi era select the block click si ni pe tu pe ni
hele table clear table lu ni ti ni pe ti ba tapano rakha pe miti tapano rakha ni pe clear ni ta khai ko select si ko ji lo genesis ko pe me ro column ni da pe ni pe ko ri tapano ni chole da lo ni pe ni pe le pe ta khai ko mouse pointer pe hele pe ni a phoku ko pa di ni je ni ti ada kan ya we ko pe select ni yo column pe me ra select row ni pe hele pe te wo kan ni ko select row no sorry okay row da we pe select we bam nu ko pa select ni we ta le we ti we claro ta lo we ta lo ga le li ba pe me era select me plan ni pe select ni am de ba chala ti li khi ti la ti be ni pe ma chen ni ti ba no da we pa ko pa ti nya pa ke chu nu pa ka chu nu ti be ni clear ti le mi pa ko pa select ni clear ti le pa ko pa ti nya no okay ke ni pe ti nya li no pe mi ti nya ni pa ko pa ni li ma pla no sa pa ko pa ni li ma pla pe ni pe me era ko pe me pe ni pe me era ko pa ni ta ko ni ta le ta ko ni pa ko sa so ko mi ni we pe mi ta ka ni pa ko row ta ka ni pa ko column so we ta ko pa ko ni ta ka ni ta ko ni pa ko sa ta ka ni no cell sa ta ko ni pa ko sa no da cái này cái này phải có bao nhiêu giờ mấy em có bao nhiêu nó được quay này giờ bắt khi lo mi rồi giờ bắt có bao nhiêu giờ mấy em có bao nhiêu nó được khai này giờ bắt khi lo giờ bắt có bao nhiêu đó về bên này giờ mấy em lo có này giờ bắt khi lo giờ bắt có bao nhiêu nè rồi về đại khai này không như này về về đủ rồi thì về mi đấy về có bao nhiêu mình phải giờ lấy về bắt sẽ lấy giờ lấy về mình nạp bao nhiêu lấy ra nhiều rồi nè cái phép của này Facebook ni awe pera maro at row minimum column na pera maro row minimum pera maro column ni bagaba majale bagaba selene or row minimum ni pera maro row de bagaba selene row pera maro column ni bagaba column mi da bagaba na le bagaba layout tab from to the toe mi da bagaba na le click insert me lo ko le we row mi column mi de ba thi ba ta ti phai ni lo au group phai le kla le ni row and column group akla ni no so ba pe ni ka thi ba la ba ka pa di che bo che ni inshallah so ba pe ni we ye ra ma ro name no h version ni name no h version ni ye ra ma ro we no we ta column mi to row mi ni ba ka ba select ni yo ke ba select ni ba ka ba le ba ka ba le layout tab no ba click layout tab layout tab mi da ba ka le click la mna du le ba click la above below left right ta le pe da ma ra ti pha ni so ba click la layout tab mi wi ni pe ti ba la insert below insert left insert right so cái này pe da ma ra le name da aperture khu ni ba ka ba click la insert left so da pe ni ha ra kha pe ni ti ya ni pe ti ya ti ya ba sa pe ni pe te ro ka na ro name no aperture ni ye da ma ra no ta kwe so da select ni yo select la insert left for me click la insert right ni for me click la insert right ni ha ra le h amenya ni je ni so da we pa na pa ti ya ba no okay no pe ni ta kai du da le pa select da pho khu lo so da ke ni pa select da ke ni ye da ma ra no we two column two row sorry two row so da we you click la insert below so we here are not key column in here you mean ma ro insert above ni here are phoku not key column dia so da kan ya we du da le pa select da phoku lo pe da ma ro ti pha ni pe da ma ro le we row mi pe da ma le column mi ni du da le we pa select da phoku ni pa ma ro ti lo ma je ni no okay na pa ti ya ba you mu lai pa na pa lo ma no ke pa ma ro ti li no pa ma ro ti li so pa ta lo ko le a khom ni pa ma ra ni a ta le pa me ro ki ti li row mi column mi ni pa ti li ti si ko lo so pe ni
Pepe ni the row away the colon kai ni ye the lock color ba ye the delete ni ye select ni no select ni press and drag mi da ko ba he pepe le pe ke hele delete mi da pepe ni pe the lock colon delete colon ko pe click lo delete colon so đó là mà ta处理ni no da pepe ni genesis ka ye away two row ni pe the lock color ba select ni two row select ni away click lo pepe ni row and column click lo delete videoไปคลิกแล้ว delete row เรามาคลิกลงนี้เนี่ย so เอาไว้ปกติเนี่ยว่าเดี๋ยวว่าติเนี่ยว่ามีป่ะไปนี่ไปกดไว้ one two three four five so 4 or 5นี่4 or 5เอาไว้4 or 5 row นี่ไปตัวล็อกเอาป่ะคุณนี่ไป select เนี่ยวิดีโอไปกดไปให้ไปเลยไปกดไปเลย layout delete วิดีโอไปคลิกแล้ว delete row เรามาเล่นที่4 or 5นะဆိုတော့ဝဲရမူလာလဲပမာရတီးလို့မော်ရတဲ့ခိုင်နေနော်ရမူလာလဲပမာရတီးလို့ဆိုတော့ကောင်းရယူပို့လို့ create table ပြီးတော့ select ကပတ်တေ select မီတီးပါดูดู overall table တဲ့ခိုင်နေ call ချေဖို့နော်ပမ်နုကလဲပေပတီပါလို့ပေမဲအဲ့တော့မှာအားရမေပဲမဲအဲ့တော့ delete မေဒီလို့လဲ select ဖောက်ခုလို့လူနေတာလဲ select ဖောက်ခုလို့ဆိုတော့ select မီတီးနေဝဲပဲတော့မှာအားရမေပဲတော့ delete မေပဲတော့ chocolate တခိုင်မေပမာရတီးလို့မနော်တခိုင်နေတော့ဝဲရမူလာလဲပနာပေါ်လို့တခိုင်နေ w